উঠ রাধে মর্জি বর জীবন মাই গো উঠ ধন রে উঠ ধন উঠবে তো আগা উঠ রাধে মর্জি বর জীবন উঠ রাধে মর্জি বর জীবন মাই গো উঠ ধন রে উঠ ধন उठरे मोर चंपा फूल हेमा तू खेलाड़ गेल रे हेमा तू खेलाड़ गेल उठो गो मोर चंपा फूल हेमा तू खेलाड़ गेल रे हेमा तू खेलाड़ गेल एकुले बसे कर लिंगनो भाई गोकुले बसे कर लिंगनो माई गो उठ धन रे उठ धन चेती सुई छुगो मई तोते टिके दया नहीं गो तोते टिके दया नहीं चेती सुई छुगो मई तोते टिके दया नहीं गो तोते टिके दया नहीं चालू हासी खानु छी मदन हाय गो चारू हासी खानु छे मदन माई गो उठ धन रे उठ धन बाबूरे चेती सुई बजिए टाकू उठेबो के वाला नेगिनी आर उठ गो मई तोर कबाट खुली आनंदर बुआ मई आइछा बुली बुआ गो मईर बुआ बाबूरे आर उठ गो मई तोर कबाट खुली आनंदर बुआ मई आइछा बुली उठ गो मई तोर कबाट खुली आनंदर बुआ मई आइछा बुली मते नागे चिनो चोर बोले क्या भाबो चिन भवले चिनो डिबरी जाली मते नागे चिनो चोर बोले क्या भाबो चिन भवले चिनो डिबरी जाली सखा होय को चली चली आई जग कतरी बट जल्दी करी मई को दर खुलो को बाट अरे ने कोने कर राख लड़ुती में मई जा पछा बाजी बाट छने नहीं होय को चली चली आई जग कतरी बट जल्दी करी मई को दर खुलो को बाट अरे ने कोने कर राख लड़ुती में मई जा पछा बाजी बाट छने नहीं और मते नागे चिनु चोर बोले क्या भाबो चिन भवले चिनो डिबरी जाली मते नागे चिनु चोर बोले क्या भाबो चिन भवले चिनो डिबरी जाली निद्रा खंडिक भांगल किस्परी पर केसी डाक चुमनाम धरी मोनाम धरी राधे गो द्वारे डाकुचे कुंज बिहारी माई गो मोनाम कुंज बिहारी
আরে কুঞ্জ বিহারী গে শিশু কসারি বাবু গো মোর গেল হারাত্রে আসিবে কি পরি রাধা গো মোর নাম ঘনশ্যাম মোর নাম ঘনশ্যাম মোর নাম ঘনশ্যাম গো মাই আগ মোর নাম ঘনশ্যাম আরে কোন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো মোর রাজা খুঁজি যত স্বর্গ বন নানা রাধা গো মোর শিখ কলা পুষ্প চুম্ব ভমর নিয় পুষ্প গচ্ছুম্বি বিতহর আরে যা যা রে আর পুরা মুহানিয়া লগা ভমর আরে যা খুঁজি যা পদ্মবনর নানা রাধা গো মনামটি কনসারি সখী গো আগ মোর নাম গগনসারি এই ননি ও কলিলো কে যাচ্ছে করে দেখো তো মাই গো বলি কি ডাকুচন কেন যে কি ওদরাতে আসি করি আর জন আইদি কি আইচন যে তাকো না গাড়ি পত্রিকা আই বলে বনি সতে কা হ্যাঁ দেখো থেবা হ্যাঁ দেখুছ যে না গো বাবু কাহে লাগে কাকি তুমি কেন আসিছ আর তোমার না কানা গো আয় ওয়ে মন না আর পিলান না হে বাবু কাম বইলেলো পিলান না পুরা বাবু না পুরা নাইলো মনি সত করি কইবে কথা করে ফল না চলি সতে কা না গো বাবু গো তুমি কেন আসিছ তোমার না কানা মোর নাম বজ্র ছ মোর নাম হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র তোমার না মেরা নাম 14 তুমি কেন আসিছ মই আইছে গোপপুর তুমি দেখো হেনো কলা রালো গো গড়গড়ি পনে রে মা কা হলা যে তার মা মাখন তরি এতলা হেনা হে গলাই খবর উপরে হে বউ হ্যাঁ সামনে পরে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান পরে গোপপুর আসিছল সত্যি কে আর কি আইছন কইলে আরে 14-15 পরে খবর উপর আসিছন কেনদা কইলো বনি হেলে যদি কৃষ্ণ আইছন বলে আমি গডি কথাড়ি পত্রামা কেনদা কই নালে বিশ্বাস কর মে কি রাতি আইছন আর যত বনি পত্রিকা আইব কই পারবে কাই যে বাবু গো বাবা কইরি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বলাকে বিশ্বাস নি করে আর গডি কথাড়ি পত্রামা বলছন পচরাব হগ নিজর ভঞ্জা আইছে পরে তোমার গো রাতি ভিতর কাহের ভঞ্জা না আনে ননি রাতি বিতি বেলে খেতে বেল के सुविधा असुविधा के राती भी आबो बेलबुड़ी आबी आबो दिन बेले आबी आबो सकाले आबी आबो हाय কাম বইলেলো কই পানি বলু ছললো হ্যাঁ কই পারমি বলছন কই দেবা বলছন সত্যি কা কৃষ্ণ আইছন হেন তাহলে কথাড়ি পত্রামা নাই কা সত্যি বাবু গো ओ बाबा তোমার সত্যি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কাই গো तुमको विश्वास लागो छे क्या को टेस्ट करो তাহলে পত্রামা নাইলো ননি টেস্ট করো বদর পজিটিভ বাহারি পলে ভাসি যাবে খেদে নই কার নাইলো সব টেস্ট করবে যাহা আছে হেন তাকে তাহলে কথারে পত্র যে কইবে নাই কা আর উত্তর হতিও গোমর উঠবর সখা নাইলো ননি কে গুয়াস রাতি মতে জঙ্গ নাই দেখা আর উত্তর দিও গোমর উঠবর সখা পত্রামা তাহলে নালে বনি আর উত্তর দিও গোমর উঠবর সখা রাতি মতে জঙ্গ নাই দেখা পিলা জঙ্গ নাই দেখা উত্তর দিও গোমর উঠবর সখা গোমর উঠবর সখা
বনিল ভাল ঘর ভিতর কে নেবে কাছে বলি কি কেড়ে উৎসত হয়ে যাউছনি পিলা মানে নেকা হাতিলাই কହୁছে আর উৎসত বানাই কর মন উনাছি বাবু গত যাও বনমা তোর যাও উৎসত বানাই কর মন উনাছি বাবু গত যাও বনবা তোর যাও ব্রহ্মগু এতে জোহার ব্রহ্মগু এতে জোর বর্ষ ব্রহ্মগু এতে জোহার ব্রহ্মগু এতে ননিল নাইকা 16 বর্ষ হলে যাই ব্রহ্ম তেজ হাসি ব্রহ্ম উত্তেজিত হাসি নাইকা ননিল এ ননি মতে ডাউট লাগলা না কহি পারবে কিনে বলি করি সত্য কে হেলে চিন্তা হউচনি মানে আর উত্তপাতে আমার নন্দর বেটা পিলা নন্দর বেটা উত্তর হতি কমর উত্তব সখা কমর উত্তব সখা বনিলে তুমি আসো আর গুটি কথা কানা জানিছ আর উঠে নাকি সম্পূর্ণ দান্ত নাই নাই গো মামু হেটা নাই কহেবা যে যেতে বেলে সেই কৃষ্ণচন্দ্রଙ୍କର কথা মই কହୁଛି যেতে বেলে মই কৃষ্ণ বলুছ কৃষ্ণଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ଯେନ୍ ଟାଇମ ରେ সেই ଗୋପୀଙ୍କର ସହିତ तांकु मोहित करथिले तांकर बंसी बजेगिरी किंबा जानि चक्री रासलीला जते बेले करथिले सही टाइम रे तांकर दांत संपूर्ण हिसाब ने नै उठी थाई सही टाइम रो कथा कहउछे पछे मुई पछरामी जानबो जे गुट गुट करी नाले ननी और उठी नागी संपूर्ण दांत अच्छा बरसर तू ही बालु तो गो तू ही बालु तो नागे संपूर्ण दांत अच्छा बरसर तू ही बालु तो पिला तू ही बालु तो कागु ब्रह्म पाइल मोहन मर पाइल मोहन कागु ब्रह्म पाइल मोहन मर पाइल मोहन नालनी इटा पुराण प्रमाण दे करी कहले जाई करी नाइका आरु केवल कह संशय पिता राजा संशय पिता उत्तर दियो गमर उद्धव सखा से बुआ राती मत जंग नहीं देखा पिला जंग नहीं देखा उत्तर दियो गमर उद्धव सखा गमर उद्धव सखा नोनिले यारे आसो यहाँ दे पत्रा में बाबू घर को नहीं का हाँ जे माना तमे कृष्ण बोली चो हेले गुटे संदेह अच्छे काना जानी चो जे कृष्ण को जत्ते बेले से माने तांकु केते वर्ष होतला जानी चो सही गोपींकर सहित जत्ते बेले से माने रासलीला करितिले 8 वर्ष होतला परे 8 वर्ष होतला हेले गोटे पुरुषर ब्रह्मोक्ति तो नाही होय 16 वर्ष नाही हेबार पर्यंत
सही टाइम रे कथा ले बनी इटा अच्छा 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 पत्रा माने का सही टाइम रे तो 8 वर्ष होउतला आंबर से कमिटी आगे माने किछि सम्मान करिसंती से आशेष आगे मध्य आसिक किछि सम्मान करिसंती तांको मा सुरेश श्री महेश्वर घंट घरे रखि थांत आनंद देवार हरि बोल एही परि राधा कृष्णंकर चरण बिंदरे सदा सर्वदा मन धनन देवार हरि बोल तांकर सह कुटुंबे सुखमय रे थांत आनंद देवार हरि बोल सेही मा सुरेश श्री महेश्वर से राधा कृष्ण हमर से कमिटी आगे मन को सुखमय रे रखि थांत आनंद देवार हरि बोल एक ग्रामवासी मंगल आनंद देवार हरि बोल एक ग्रामवासी उन्नति आनंद देवार हरि बोल अफेकबार हरि बोल ननिलियो गुटे कथा इना प्रश्न काना अछि बाबू घर को जन पटि दे जानी छ का चला जेते बेले रासलीला करथिले सेही गोपी मानकर सहित 16 सहस्र गोपी मान को जेते बेले मोहित करथिले सेही टाइम रे कृष्ण को होउतला 8 वर्ष होउतला 8 वर्ष चालुतला सेही टाइम रे संपूर्ण दांत भी नाही बसथितै जे हेदे जो हला ना 12 वर्ष हला न जाई छे या देर कथा नाही कहबारटा बोझ खाइ छ गोज लेखान बढ़ी जाय छ काना काना खाइ गुरी बढ़ी भाल जाय छ ना लननी तो बेला 8 बार सोतरा झाड़ा उधर छुटी की पले आउत हां या छुटे हेले जते बेले 8 वर्ष होतला संपूर्ण दांत भी नाही बाहरी थाई आर केनु से ब्रह्मटा पाइले जे 8 वर्ष रे से 16 सहस्र गोपी मान को मोहित करथिले किम्मा रासलीला तांकर सहित करथिले ई कथा यदि बुझी गिर कहि पारबे बोले तापरे विश्वास करमाले बनी बाबू गो हां और बहुत जन कथरा पचराले ई कथा यदि कहि पारो बोले विश्वास लानाले विश्वास नहीं लागे गो बाबू कृष्ण को 8 वर्ष जतरे के होतले 16 सहस्र गोपी के रासलीला करिथिलो तुमको तो 8 वर्ष होतला ब्रह्मतम उत्पन्न नहीं तो केनता के तुम रासलीला करिथिलो बाबूरे ताले कहि देमा आगो सुन पुराणर मसाला और ज्ञान र चटनी गो आगो सुन पुराणर मसाला ज्ञान र चटनी गो राधा माई गो विनोदिनी रे चंदमोही আর কহি দেবী গুটা গুটায় কুহা কথানি আর কহি দেবী গুটা গুটায় কুহা কথানি গো রাধা মাই গো বিনোদিনী গো চাঁদমুখী बाबरे आगो पूर्वे कहितिले ब्रह्मा আর দপরে রেখব কানা গো দপরে রেখব কানা আর পূর্বে কহিতিলে ব্রহ্মা আর দপরে রেখব কানা গো দপরে রেখব কানা 16 সহস্র গপ নারী রবিবার পাই মই তো 16 সহস্র গপ নারী রবিবার পাই গো রাধা মাই গো বিনোদিনী গো চাঁদমুখী बाबरे पूर्वे वेद ब्रह्मा कहिथिले हे विष्णु द्वापर जगरे श्री कृष्ण रूपरे तुम जन्म होबो और 16 सहस्र गो बनारी के रासलीला करबो आरो 8 वर्ष होतबा तुमको सही समय रासलीला करबो तुम बोले और 8 वर्ष रे कंस के मारबो बाबरे तुम बनी हे ब्रह्मा ई 8 वर्ष में 16 सहस्र गो बनारी के केंदा के रमण करमी 8 वर्ष हेले गुटे शिशुर ब्रह्म उत्पन्न नै हेता तुम केंदा के रासलीला करमी बोली बाबरे मुई का बने छ आगो मो कहिली संभव आगो ब्रह्मा बइले संभव आगो ब्रह्मा बइले संभव अरे मो कहिली संभव अरे ब्रह्मा कहिले संभव आगो ब्रह्मा कहिले संभव आगो बेणु गोटी समर्पिले हस्ते अछि घेनी मते बेणु गोटी समर्पिले हस्ते अछि घेनी गो राधा मांगी गो विनोदिनी रे चंद्रमुखी
बाबरे ब्रह्मा बोले हे विष्णु द्वापर जुगरे श्री कृष्ण रूप में तुम जन्म हेले मुगटे बेणुटे तुमको पठाम सेही बेणु रे तमे सहस्र गवन आरे के रास लीला करबो बेले बाबरे आगो ब्रह्मा दत्त बेणु ब्रह्म आगो ब्रह्म होइतिला पुण्य आगो ब्रह्म होइतिला पुण्य आगो ब्रह्मा दत्त बेणु ब्रह्म अरे ब्रह्म होइतिला पुण्य आगो ब्रह्म होइतिला पुण्य आगो बेणुर क्षरित ब्रह्म न सरई पुणी अरे बेणुर क्षरित ब्रह्म न सरई पुणी गो राधा माई गोसण चंदमोही बाबरे ब्रह्मदत्त बेणु ब्रह्म इटा होचे बेणु ब्रह्म बाबरे इथिरु ब्रह्म भरपूर थिला जे ब्रह्म बेले करायछ जदी मी बंसी बजे देले 16 गपनारी सब मोहित होइकरी प्रेम भळरे पड़ी जाओ बुझी पारलो तेनु करी ई बंसी द्वारा इताना बंसी नसे बेणु ब्रह्म बेणु बाबरे हेला कना हे जांचो अगतनु 8 वर्ष जानो गो मित नारी रमणे सक्षम अगतनु 8 वर्ष जानो मित नारी रमणे सक्षम गो नारी रमणे सक्षम अगो देखो नरसिंह पुराण उग्रसे न भणी अगो देखो नरसिंह पुराण उग्रसे न भणी गो राधा माई गो विनोदी गो चंदमोही गो सुन राधा माई बाबरे इतना होचे बेणु ब्रह्म अरे बेणु रे ब्रह्म भरपूर थिला सेथला कि कृष्ण 8 वर्ष रे सहस्र गवन आरे के रास लीला करिथिले हेला बेले माई हरे कबाटटा खुलब ए बहु खुली दामी नाइ लो निये केंदा कबाटटा खुली देबो तमर दा तो घरे नाइ न ने हेला बाल हे बाटटा हेला हां हेले आसले जाय कुया बोली कर जो कहि देबो ए फिरी जिवे जो तका हां बाबू गो हो बाबा हमर घरे मुन सब पिला के नाइ न हां आर फिर जो बा लुके बाके देखले कामले ना बनो ना बाबरे सुन द बिला एरा सुन जे हमें खोलिबे कबाट बोली कि हमें कहि देना जारा पचरा दिले तमरे कहि देना हेले कहि देला परे भी तमे जो पोलो हमें नीचे गिर बोलछो हां गो बाबू हां पारियाडु कले कले पोले आबो आर हमें आगडु खापी दउ हैं हां बाबरे हमें हे देखो धरे बजरा मा ए नव नबीना सुना बरना मते कह कह कथा दे ए कहले बोलछे आ बुड़बुड़ी हे आउछ का करी रे बोल के तुम परिचय बर करो माइकना जोड़े अच्छा ये मानी दउ छनी हेले तुम झुलका भीतर समी जीवालु बाबरे कथाटे बजरा मा ए नव नबीना सुना बरना मते कह कह कथा दे ए नव नबीना सुना बरना मते कह कह कथा दे नारी मध्य थिला गो महसती तेरे मोर महसती ते नारी मध्य थिला गो महसती तेरे मोर महसती ते नव नबीना गो सुना बरना नव नबीना सुना बरना मते कह कह कथा दे नव नबीना सुना बरना मते कह कह कथा दे
বাবরে সেই সতী নারী কামলা আগ নমর পতি গমর ন পাবু রাতি এক রাতি ঘেবু শপথ রাতি নমর পতি গমর ন পাবু রাতি এক রাতি ঘেবু শপথ রাতি আগ কেউ সতী রে সভ্য দিলাটি नमस्कार मां सती नारी ई का करबा के गुटे रात के साथ रात कर दिलो गो उदलिया बोलावा लागी देखो जो सती ई सती परे उधरिया पलाबा लागि गुटे रात के साथ रात करथिले एक प्रतिव्रता नारी के सती स्त्री कहे आसी गुटा न देखो हे देखो छन जना गेंजी पिन धलाटा जान हां हे पिलानो खाली मोर हस्बैंड सब जगह रे जगह भी बाबरे आगो कह के मो सती रे साप्य देलाटी आगो सूरज डरी गले सतीर कथा के गो माई सतीर कथा के आगो सूरज डरी गले सतीर कथा के गो सतीर कथा के एन बन बिना सुना बना ए मते कह कथा दे बाबरे आर गोटे कथा बाबरे आगो एडे बड़ सती डेगो कठना तिला एको राती के सात राती बनाना एडे बड़ सती डेगो कठना तिला एको राती के सात राती बनाना एक कारण तिला रे कृत कोला गोएडे कृत कोला एक कारण तिला रे कृत कोला गोएडे कृत कोला गीत थम विपिन लेखे अरे गीत थम विपिन लेखे न बन बिना सुना बरना मते कह कथा दे न बन बिना सुना बरना मते कह कथा दे नमस्कार मातर ब्रेक बाबरे से सती नारी के आर काथले गुटे रात के सादरात करथिले एरे विश्व ब्रह्मांड सादरात केनता करी पहुंची थिले लेकिन ई कथा कोहार कबाटा खोलो बोल आमे नहीं पार बुआ तो जोनो लुके बाके का बोलबे जे लुकेबा के का बोलबे कना हमटा कोहार तमे कबाट नि खोले में जगह में पलाऊ बाटा हां नहीं मानो ना तो का हेलो मोनो चिता ठीक है भूख लागला न हेलो तो लागो ना रे गाड़ो जिनो नीले हमको पत्रे छन केनता डरानी माने करिछन देखो तो जे हमको तारे कहलो मुई थिले काना हेटा सत्य का जी जानी चबले कहि दियो नाही दिए कोई देखो जेना ना हेबा करे सरकार में सत्य का ताहले कहि देमा हमको पत्रे छन गुटे राती के जन 7 राती करथिली माने 7 दिन पर्यंत जन अंधार हेतिला रात रे जाउ थलो कि खती लागे अंधार हेतिला अंधार करवा लाई 7 दिन 7 राती पर्यंत से माने जन पण करथिले से सती नारीटा किए कांग लाजी हंता करथिले बोली कि पत्रे छन ताहले कहि देमा नाही का चिंता रे करो कहि बसनो सते आर बैतरणी नदी कूले रे जान कलावतीपुर एक ग्राम से ग्राम नीलकंठ पद्मावती पुत्र एक जन्म कोले झटती जे आर विष्णुदास तांक नाम बोरो खाइतिला कुष्ठ रोग होइतिला विष्णु दास हां से विष्णुदासन को जेते बेले से कलावतीपुर पाखरे से बैतरणी नदी कूल पाखरे गुटे कलावतीपुर बोली करी गुटे ग्राम थिला सेई जागरे गटे जेते बेले शिशु जन्म कले तांक ना होचे विष्णुदास विष्णु दास के आनिछि तांक ना होचे विष्णुदास खेले आर अनुसरण को जे विवाह होइतिले
କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି କାଣା ଥିଲା ଜାଣିଛ ସେମାନେ ତ କାମ କବାର କିଛି କରି ନାଇଁ ପାରନ୍ আর ভিক্ষা মাগি যায় দিন গহন কুষ্ঠ ব্যাধি ଥିଲା তার গো ভিক্ষা যেন মাগি যাଉଥିଲେ আর দিনে ভিক্ষা মাগি ଯିବା ବେଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇରା ବେଶ୍ୟାକୁ ନେତ୍ରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଛ କି ନି ତାପରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣରେ ମୋହିତ ହୋଇ କରି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ ସେ ବେଶ୍ୟା ନାରୀକେ ମୋତେ ଆଣି ଦେବୁ ତ ଆଣି ଦେ ନହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯିବା ବୋଇଲି ই মনু জাতের আঁখি ঠিক না ন পরঝি বরর বহান পরে মা গো আঁখি ফুটি এদের কোন তুমি ঘরটা ঘরে বিয়া হউছ হয় হয় হেতর তোমার দাদা না তুমি অছ বুড়ি হই গেল ন কাই বিয়া আমি যে মরদা মত রখি যে সবই জানল শিখিনি গুনা না মোর বহান মোর ঘরে ভাই লেখা থিবা বলি না গছ ননিলে সে বেশ্যা নারী না হচ্ছে লক্ষ্য হীরা তারপরে যেতেবেলে কহিলে যে মতে আনি দিও না হলে মুই কিছু অরণ পান নাই ছে বইলে অনুশাসতি ধরি করে যাইছন কর সে বেশ্যা নারী নিকে হ্যাঁ হেলে যেতেবেলে নেইছন দুইটা পাত্রে জল আনলে দুইটা হচ্ছে মধুর জল হেলে গোটে অপবিত্র জল যেনটা কি যেতে পিলে বি আত্মা তৃপ্তি না হয় থেমে যে বলো আর গোটে পবিত্র জল যেনটা গোটে পাত্রে আত্মা শান্তি হই যিবা হেলে সেই পবিত্র জলকু যেতেবেলে বাছি নেইছ জানি গলে সে বেশ্যা নারী যে অনুশাসতি প্রকুশতি নারী বলি গলি আর সেনি ফিরে দিতন সে বাটে আসলা বলে কেনটা হইছি জানিছ আর সে বাটে আগ্নি মহর্ষি দেখ আর সুড়িরে বসে পার্বতীরে কষ্ট আর দেখি ন পারি অনুতগা সতী আর সে সুড়ি খম্বরে পড়িলে ঝুলটি যে সে রুচি হই ক্রোধমতী সেই বাটে আসলা বেলে আপনি তো মহর্ষি তপস্যা যেতে বেলে করুছন লোবনি আসলা বেলে অনুশাসতি ঝুন্টে দেইছন সেই ঋষি নাই কিছু নাই সেই ঋষিঙ্কর পাখরে হেলে কষ্ট লাগিছে সেই ঋষিঙ্কু কাহিলাই বলে কেতেটা চোর চন্ডাল মানে আসি তাঙ্কর সামান পত্র নেই যাই করি তীর সজ্জারে রখি দেইতে হেলে বি তাকর তপ ভগ্ন নাই করতাই সে মানে অনুশাসতি যেতে বেলে ঝুন্টেই দেইছন বহুতে তাঙ্কর শরীর কে পীড়া হলা কিংবা কষ্ট হই যাইছে দরজ হেলা বলো তুমি এটা মামুর সাকুয়া কুই হেব হেলে কানা হইছে জানিছ সেনু এক রুক্সি অভিশাপ্য দিলি তোমার স্বামী লাগি তুমি এতে গর্ব করুছ আর মুই অভিশাপ্য দউছে যে রাতি পাহুন পাহুন তোমার স্বামীর প্রাণ নাই রহে যেতে বেলে বইলি রাতি পাহুন পাহুন সকাল পাই যাও বলে বলো নাই সে হেনতা নাই সে যদি সকাল পাহেমা বইলে তোমার স্বামীর প্রাণ যিবা বলি করি অভিশাপ্য যেতে বেলে যাইছন অনুশাসতি সেনু বের ক্রোধ হই যাইছন আর সে মানে অভিশাপ্য কারণ দিলে জানিছ মুই তো নাই জানি করি ঝুন্টে দেইছে যদি প্রকুশতি নারী গইতিমি বইলে ইটা 7 দিন 7 রাতি পর্যন্ত অন্ধারে বা কেতে বেলে সকাল নাই পাহা বইলি তারপরে ব্রহ্মা আসিছন যেতে বেলে 3 দিন কিংবা 4 দিন অন্ধকার হই যাইছে ব্রহ্মা আসি করে বুঝালে অনুশাসতিଙ୍କୁ হেমা সতী নারী তুমি যদি এন্তা করবে বলে সংসার কাণ হওয়া সংসার ভাসি যাবা যাও বুঝাও দেখো দেখো 7 দিন হই গলা না বলো সৃষ্টির বিনাশ হই যাবা 7 দিন নাই গইলে বনি ভন্না নাই গই 3-4 দিন হইছিল ন হেলে ব্রহ্মা চিন্তা কলি আর আসি করে বুঝাইছন বরদান যেতে বেলে দেলে দুই পতি পত্নী বৈকুণ্ঠ স্থান পাইলে হেলে অনুশাসতি তাঙ্কর সাপ্যকে ফিরালা পরে যাই করি সকাল পাইছে কেনটা প্রকার জানিছ আর জগৎসতি মন্ত্র দেলে উচ্চারি সূর্য হইছে তো খেলা সরবরি সতেল বানিয়ে আর জগৎসতি মন্ত্র দেলে উচ্চারি সূর্য হইছে তো খেলা সরবরি আর জাগা পিয়ানো কলে কবিধাতা লক্ষ্মণ সতে কি কথা রামায়ণ বাণী মত সত্য কাহানি মত সত্য কাহানি গো সত্য কাহানি রামায়ণ বাণী মত সত্য কাহানি মত সত্য কাহানি গো সত্য কাহানি সেই টাইমের কথা গো মামু সেই
লক্ষ্ମণ কিংবা ইন্দ্রজিতଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବଜ୍ରାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ଅସ୍ତ୍ର ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସେହି ଟାଇମରେ ଯଦି ସକାଳ ପାଇ ଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ହନୁମନ୍ତ ଯେନ୍ତା କଲେ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ମାନେ ଔଷଧ ନେଇ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ ସକାଳ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲା ଆଗରୁ ଯଦି ନା ଆଣି ପାରିଥିଲେ ୟାରେ ବି ସକାଳ ପାଇଥିଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା ହେନ୍ତା କଥା হইটা দুইটা রামায়ণের কথা লবনি আর রামায়ণ বাণী ম সত্যিত কাহানি ম সত্যিত কাহানি গো সত্যিত কাহানি আরে কবি পিনা লেখে কবিতা 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 নে মোর বাপ ধন গো শ্যাম ঘন গো মুই কহিতে নন্দর বেটা শ্যামা কনক মুই কহিতে দিল সুন্দর বেটা তারাই দেখো মতে भी तुमको डर लागे मसला न जे न नीलियो या देखला पहिले फ्रिज में जब कहबे बाबू घर को বাবা ফ্রিজ ন বা লুকে বাগে খাবো তোমার দয়া মায়া আছে কি নি গো দেহ এগো মথুরা হাত কে করে পিলাটে আইছে খাইছে কি নি খাইবার ভোকের সুসে কেনতা হচ্ছে কেনতা নি বলি করি কবাট খুলবার জায়গা রে বাবু গজ্জো বাবু গজ্জো আগো বাবু হে মথুরা হাত পদা কে আবো হয় না তুমি খাবো চলো বাবু কে 5 টাকা হেরে কোনে দে তো আর মতে সেটা কানা গো চুপা হেটা ফির কানা রইখা পৌঁছ লাগি মরে আছে চিড়িয়া ছাবিনে লুকাইছিলা পোস্তা ভিতরে যে কবাট টাকা খুলি দিও বল এ বাবু ইতার মতি গতে ঠিক না হয় লুকে বাগা দেখলে বেশি হিংসা আমা জলদি খুলো না জেরত ই মানে নাই মানন জাহাজ জনা গলানো মামু ঘর কে কেনতা করি আই ছড়া মানমু ননির তাহলে ইহাদে গুটি কথা রে পটনামা কবাটটা খুলো আমকু যেহেতু পত্রেইছন এননি আমকু যেহেতু পত্রেইছন সেই রামায়ণর কথারে বি পত্রেইছিলে আমকু আগুরু ইহাদে যেন কহলা উত্তর দেনা আমি বি সেই রামায়ণ কাণ্ডর গুটি কথারে পটনামা কেনতা কহিবে দেখবা নাই কা আর কিম্পাগি পড়িল না গপাসে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিমকাই পড়িল না গো ফাসে ননিল পত্রামা তাহলে নাই কা সত কই পারবে তো ইহাদে শিওর পলাবে দেখো নাই কা বাটা বাটা পলা চিন্তা করবা কে পড়ে পত্রামা আর কিমকাগি পড়িল না গো ফাসে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে কিম্পাই পড়িল না গো ফাসে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিম্পাই পড়িল না গো ফাসে ভগবান কে করি যে কি কোদণ্ডধারী ধনুধারী ভগবান কেনতা নাগপাশ বন্ধনরে বাঁধি এইছ যদি বি সে নাগপাশ অস্ত্রে বাঁধি হেলে ইনে প্রশ্ন আছে কানা জানিছ সে নাগপাশ অস্ত্র কেনু আই বাহারি থিলা পূর্বরে কেনু থিলা ইন্দ্রজিতଙ୍କୁ কিয়ে দেইছিলা ই কথা মানে বুঝেগির কহবে নাই কা আর পুরাণে দেব প্রমাণ আগ মোর মন মোহন গো আগ বাপ শ্যাম ঘন প্রমাণ আগমর মন মোহন বাপ শ্যাম আর বিপিন বলে মোর সন্দেহ গঙ্গাছে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে বিপিন বলে মোর সন্দেহ গঙ্গাছে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর
କେମ୍ପାଇ ପଡ଼ିଲ ନାଗ ଫାସେ ননিল ইনা প্রশ্ন রখলা যে ইটা যদি কৃষ্ণ বইলে দ্বাপর যুগরে যদি কৃষ্ণ পাইলে ত্রেতা যুগরে শ্রী রামচন্দ্র হেলা সেই বিষ্ণু যেহেতু অনন্ত সজ্জারে শয়ন করছন কি নাগথি କିଛି ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ନାହିଁ ହୁଏ ସେଇ ନାଗ ସର୍ପ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ରହିଥିସନ୍ ତାଙ୍କର ବାହନ ଲେଖା ହେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚୁରେଇ ନେଇଥିଲା ପାପିଷ୍ଟ ରାବଣ ସେଇ ଟାଇମରେ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରବାର ଲାଗି ସେ ଲଙ୍କା ଗଡରୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମାରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ତୀର ସେ ସର୍ପ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଥିଲା ନାଗ ଫାସ ଅସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଛେ ସେ ନାଗ ଫାସ ଅସ୍ତ୍ର କେନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ପାଇଲା ହଁ ହେଡକି ନାଗରେ କିଛି ନାହିଁ ହୁଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଗ ଫାସ ଅସ୍ତ୍ରରେ କେନ୍ତା ବାନ୍ଧି ହେଲେ କାଁ ପାପ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ମାନେ ହେଇ କରି କେନ୍ ଥିଲା କେନ୍ନୁ ବାହାରି ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏ କଥା ଯଦି କହିଦେବେ ବୋଇଲେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରମା ଲେବନି এটা শোন ঘরে কহবু তো কই দে নাই গো জীবন জীবার কে হইতিলা ন জানছ কি নি গাড়ি থিলু ন যে গরুড় পক্ষী আসি কি বতারা নি জানু কা গো ফেপাল হেটা কেনতা করবে বলে ফেপাল দেখাউছনু নাই কই পারে বাবুরে এই কথা বুঝি কি কহে তাহলে কই দেবা আগ সমুদ্র মন্থন রাজা কালে গনেক দ্রব্য গত বাহিলে অমৃতକୁ ଦେବେ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଲେ ଐରାବତ ହସ୍ତିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେ ନାରାୟଣ ଆଗ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଶିବକ ଧାରଣ କରିଲେ ଆଗ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ଶିବକ ଧାରଣ କରିଲେ আর সুবর্ণ নেল পরুণা হর্ষয়ন শুন দেই করি মন সমুদ্র মন্থন প্রথমে অমৃত বাহারি সে অমৃত কু দেবা কোন মানে বাটিকি খাইলে 2 নম্বরে ঐরাবত হস্তি বাহারা সেটা ইন্দ্রଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ 3 নম্বরে বাহালে লক্ষ্মী সেটা বিষ্ণু বিবাহ হেলে 4 নম্বরে বাহালা চন্দ্র সেই চন্দ্র শিবদাঙ্গর মস্তকরে ধারণ কলে আর 5 নম্বরে বাহালা সোনা মানে সুবর্ণ সেই সোনাଙ୍କୁ বরুণଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ বাবুরে এন্তা যেতে সমুদ্র মন্থন বাহারিতে যাইতা সব দেবগণ মানে ভাগ করিতে নেউথন হেলে জনে খরাপ ভাবরা তার মন কে দুঃখ গলা আগবাসিক পত্নীক মনসা জানগ বিচার করিলে তা হৃদয় মধ্যেন মো স্বামী কো নেই বান্ধিলে পর্বত আর চোল টলিলে দেবা সুরজত যে আহ কিছু বি তো দেলে নাই আগতেন প্রতিশোধের নিশ্চয় নেবি বলি আগতেন প্রতিশোধ নিশ্চয় নেবি বলি আর নাগ ফাসতিয়া লীলা রে ছয়লা অতি যত্নে রাখিথিনা বাসুকি সর্পঙ্গর পত্নী হচ্ছে মনসা সে বাসুকি সর্পকে নেকি সমুদ্র মন্থন করিଥିଲେ রসি করিଥିଲେ হ্যাঁ সে মন্দরগিরি পর্বতকে যে ঘেচিଥିଲେ রসি করিকি এরা বাসুকি সর্প তার পত্নী হচ্ছে মনসা যেতে সমুদ্র মন্থনর বাহারিতে যাউথা সব দেবগণ মানে রহুথ সেই বাসুকি সর্পকে নেই দউথ তেণু করি মনসা চিন্তা কলা আরে এই সবু দেবগণ মানে খালি নেবে আমার স্বামীকে রসি করিকি বাঁধিছন রে বিষ্ণু সিওর প্রতিশোধ নেবে বলে নাগপাশ অস্ত্র তৈরি করে রাখিছিলা আর কানা হয়েছে আকস্মাত যুগা গত রাবণর পুত্র গোসেন্দ্রজিত আকস্মাত যুগা গত রাবণর পুত্র গোসেন্দ্রজিত মনসা জঙ্কু বিবাহ হেলা তো আগবাসুকির ঝিও গো নাম প্রমিলা ইন্দ্রজিত তাଙ୍କୁ বিবাহ হেলা গো যৌতুক ভাবরে জানো আগ নাগপাশ অস্ত্র গো মনসানিনো ইন্দ্রজিত হস্তে দেলা রাজবালা শুন মন বছইলা বাবরে সে বাসুকি সর্পকে বাসুকি সর্পঙ্গর ঝিও হচ্ছে কি জানছ
प्रमिला तांकर झियो होचे प्रमिला तांकर पत्नी होचे मनसा तो इंद्रजित रावणर पो इंद्रजित बिहा हला काहे गेंचो से बासुकी सरपंकर झियो की प्रमिला की हेले बासुकी सरपंकर पत्नी मनसा ताकर जुए के जौतुक भाबे नागापास अस्त्र दैथिले आर कहिथिले बाबुरे महास्त्र जत्र रखिथि बरे विष्णु संगे दिने रे युद्ध होइबो प्रहारी बाबू ए महास्त्र निश्चय बंधा जीवसी चक्र धर जे आगतण बंधा गली धन मैं तो भाबर भक्त बाबू रे मैं तो भाबर भगवान भक्तर भगवान तो से मनसांकर तार मनस्कामना पूर्ण करबा लागि निज में बंधा पड़नी तार वाक्य रक्षा करिथिले बाबू रे ए महास्त्र बाबू रे जत्र रखिथिबार विष्णु संगे दिन रे युद्ध होइबो प्रहारी बाबू ए महास्त्र निश्चय बंधा जीवसी चक्र धर जते न बंधा गली धन आग विश्वास हेले गो जाई न देखिबो आग विश्वास हेले गो जाई न देखिबो योग वशिष्ठ रामायण रे सयानी पद जड़िले विपिन बाबरे ताले हेदे हेइथेबा माई हर के कह कबाटा खोली देबे नोनी लो ना फिर बोलचन केंदा करमा दिन लागि त मलाई चिन्ता पसी छे हेंता का हे आरु एंता कथा तुई नहीं कंगन होए गो बेनु पानी तोर से सतमय रसे गलीन होए गो राधा माई আজি ताको लागि त 12 बजे सब का बोल छ मा करो के देखि के हम काम करबो केती अछंदा बंधा हेराती पुरुष पिला तते काहे नहीं जानी तोरर कलरफुल सत हेई गोला मौसी का कर्मी सते मोई हेगा हंता गंदा सास मोर मासी परे एते लाजे है सकाल मोर संगे तो अच्छा बाबू गो यारू एंता कथा तुई नहीं कगन होए गो बेनु पानी रस सते मोई रसे गलीन होए गो राधा माई केती अछंदा बंधा राती पुरुष पिला तते काहे नहीं जानी ए पागल बोझा गई तो बच्चा धगी रे आई जगरा कढगी भाग भाग पिला रे तू है उज्जो गोटा छोट काम करू केता बड़ घर पिला भाग भाग पिला रे तू है उज्जो गोला छोट काम करू केता बड़ घर पिला और मगन आगो बाप घर मुस्त बड़ करननी ए तोर से सते मोई रसे गलीन होए गो राधा माई यार एंता कथा तुई नहीं कगन होए गो बेनु पानी नोनीला पीड़ा आसी बरके ने हाथ मारुचन जे सुर नहीं पावा नहीं का आर केते हेले भूरता मनाई का और सापर दुली केंता हाथ दो चुका जीवन के तो लोग नहीं बोला कोसी के का आकर बॉडी करी और खाऊ चुनो न और कोनी असत यत्र तोया तपराज कली बाप छे अमरही केते डरी फुली हेउछु गमाई आशा करी छे रे मोई जीवन का तो लोग नहीं कोला कोसी के का काकर बॉडी करी और खाऊ चुनो न और कोनी असत यत्र तोया तपराज कली बाप छे अमरही केते डरी फुली हेउछु गमाई आशा करी छे रे मोई भाग भाग पिला रे ती है उज्जो गोला छोट काम करू के तापर घर पिला भाग भाग पिला रे ती है उज्जो गोला छोट काम करू के तापर घर पिला और मदन मगन आगो बाप धर मुत करननी ए तोर से सते मोई रसे गलीन होए गो राधा माई छंदा बंधा राती पुरुष पिला तते काहे
জানিয়ে আর